जिंदाबाद 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 IPFT बीजेपी प्रार्थी जिंदाबाद 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 IPFT बीजेपी प्रार्थी जिंदाबाद 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 IPFT long live IPFT बीजेपी प्रार्थी जिंदाबाद 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 IPFT बीजेपी प्रार्थी जिंदाबाद भारत माता की जय প্রার্থী মনে করে আপনারাও আগামী দিনে নিজ নিজ বুথে কাজ করে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে দায়িত্ব পালন করে ভারতীয় জনতা পার্টির আচ্ছা Rwkha प्रवासना नि खरो आं बेलेखनो खातो बुगा तिनी बीजेपी Ipft नि जोर लेंगे आं कैंडिडेट Ashram Bari नि बेलेखनो जतनो नो हामबाय खुलुमुया खरो ताइनो आनो जतनो चुबा बायदि जे आं कुप्लायनि फाइनानिंथु नो लुकुनि सामु खायना बागै नो आनो साइना मा बागै नो बेलेखे हामबाय tamu to ang to rastiti hapania hai apano lukuni jesik nangmani je nangmani ang thiyasa joratei semai tangma ke dongno tini sawo lukuni beskango jesik mansak ani bisingni je apta tongsak kathang tongsang chai tongnai jotoni bagino samkhai thanan bagai tai ani babani je Thwithangjak Debbarma minister revenue tongmani bo bini kaisa emang tongmani emang nang besok jote kubi khaiman no ang saimia ai pa nang thiyasa jote chai togi thanai emang no kubi khainani